Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mithalu sabi'u hal fil qabri na'imun wa adabun. Al-mithalu utawi conto asabi'u kang nomor 7 apa mithal iku hal fil qabri na'imun wa adabun. Dawuh hal fil qabri na'imun wa adabun. Hal fil qabri ana ta iku tetep ing dalem kuburan na'imun utawi kenikmatan wa adabun lan adab kubur. Angkara ngingkari adabal kubri ing siksane kubur wa na'imahu lan ing kenikmatane kubur sapa unasun pira-pira menungso yang tasibuna kang padha bangsake sapa unas ilal islami maring Islam waqat barhanu lan teman-teman padha gawe dalil sapa unas biingkarihim kelawan oleh ngingkari unas hadza ing ikilah adabil kubri wa na'imahu ala jahlin ing atase bodho fahishin kang banget apa jahlin bidinihim kelawan agamane unas fa innal kitaba krana sak temene Al-Qur'an was sunnah lan hadis iku natiqani kang ngucap opane Alkitab was sunnah bima kelan barang yakunu kang ana apa iku fil qabri tetep ing dalem kuburan min na'imin bayane kenikmatan wa adzabin lan adzab kubur la yajra'uhu kang ora wani-wani ing ma ala ingkarihi ing atase ngingkari ing ma sapa muslimun wong Islam wa ilaika ay khud wa ilaika lan ngalapo sapa sira albayana ing keterangan qala dawuh sapa rabbuna pangeran kita azza maha luhur sapa rabb wa jallalal maha agung sapa rabb fi kitabihi ing dalem kitabe rabbuna azza wa jalla annaru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Annaru utai neraka iku yu'raduna den pentokake sapa ali fir'aun 'alaiha ing atase nar huduwan ing dalem wektu esuk wa 'ashiyyan lan ing dalem wektu sore. Wa yauma taqumu lan ing dalem dinane jumeneng apa as-sa'atu dina kiamat adkhilu manjingna sapa sira malaikat ala fir'auna ing pira-pira keluargane Fir'aun asyaddal adabi ing dalem luweh bangete siksa. Afhamatna niki surat Al-Mu'minun ayat 46 ngoten. Afhamatna awe faham ing kita apa hadil ayatu ikilah ayat awe faham anna fir'auna ing satemene Fir'aun wa qaumahu lan qaume Fir'aun iku yu'raduna den pentokake sapa Fir'aun wa qaumahu 'alaiha ing atase nar huduwan ing dalem isu wa asyiyan lan sore. Berarti ayat ini mengindikasikan ataupun memberikan kefahaman kepada kita bahwasanya Fir'aun dan juga keluarganya, Fir'aun dan juga beserta bala tentaranya itu setiap hari yakni pada pagi dan sore itu diperlihatkan pada mereka neraka. Wahadal ardu utawi ikilah mentokake ing nar iku layakhlu ora sepi apa hadzal ardu imma ayakuna ana kalane yen to ana apa hadzal ardu iku fid dunya ing dalam dunya au fil qabri utawa ing dalam kuburan au fil akhirati utawa ing dalam akhirat lah. Dalam ayat ini itu nanti bisa mengindikasikan yakni diperlihatkannya neraka kepada Fir'aun dan juga kaumnya. Itu bisa saja itu arahan pertama itu di dunia, kemudian arahan yang kedua itu di alam kubur ataupun di alam barzah, dan arahan yang ketiga itu adalah di dalam akhirat lah. Nanti arahannya itu ayat ini tuh mengarah kemana? Amma fid dunya anapun utawi ardu ing dalam dunya iku falam yakun maka ora tinemu apa dalika mengkono hadzal ardu qat'an kelawan mesti. Ini arahan yang pertama bahwasanya diperlihatkannya api kepada Fir'aun dan juga kaumnya di dunia itu tidak mungkin. Karena apa? Karena memang tidak ada sejarah yang menerangkan bahwasanya Fir'aun dan juga kaumnya itu
bakar di dunia ataupun disiksa dengan api neraka di dunia. Nah, ini tidak ada cerita seperti itu, sehingga ayat ini tidak mungkin untuk diarahkan ke dunia. Kemudian arahan yang kedua, wa ma fil akhirati, anapun utai ardu, utai hadzal ardu ing dalam akhirat, iku fal ayatu maka utai ayat iku takulu ngucap apa ayat bisoro hatin kelawan jelas, tubayyinu kang mertelake apa ayat halahum ing tingkae Fir'aun wa qaumahu hunaka ing dalem mengkono-mengkono akhirat. Nyatane ayat wa yauma taqumus saatu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzabi. Wa yauma taqumu lan ing dalem dinane jumeneng apa as-saatu dina kiamat adkhilu manjingno sapa sira kabeh malaikat ala fir'auna ing keluargane Fir'aun asyaddal adzabi ing dalem luweh bangete siksa. Idzan ing dalem nalikane kanal amru kama dzukir ai niku wa ma fil akhirati fal ayatu taqulu bisarahatin tubayyinu halahum hunaka. Hadzal ardu utawi ikilah pementon, iku laisa ora ana apa hadzal ardu iku fil akhirati tetap ing dalem akhirat. Lah ayat ini menjelaskan bahwasanya diperlihatkannya api neraka kepada Fir'aun dan juga kaumnya itu tidak pada ayat ini. Karena apa? Karena ayat ini menjelaskan wa yauma taqumus saatu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Ini menjelaskan yakni pada hari kiamat ini keluarga Fir'aun itu sudah dimasukkan di neraka. Berarti jelas ayat ini yakni keluarga Fir'aun itu dimasukkan di neraka, bukan menerangkan tentang diperlihatkannya siksaan neraka kepada mereka, tapi mereka sudah benar-benar dimasukkan di neraka. Idzan hadzal ardu laisa fil akhirah, sehingga diperlihatkannya api neraka ataupun diperlihatkannya siksaan neraka itu bukan tempatnya di akhirat, karena mereka memang sudah benar-benar disiksa di api neraka. Wa idzang tafalan ing dalem nalikane dadi nafi utawa ing dalem nalikane ora ana apa ayakuna oleh ana apa hadzal ardu iku fid dunya ing dalem dunya wal akhirat lan akhirat ta'ayyana moko dadi tertentu apa ayakuna yen to ana apa hadzal ardu iku fil qabri tetep ing dalem kuburan. Sehingga ketika penampakan ataupun diperlihatkannya siksaan neraka itu tidak di dunia ataupun juga tidak di akhirat, tentunya ditampakkannya ataupun diperlihatkannya api neraka ataupun siksaan neraka kepada Fir'aun dan juga kaumnya itu tentunya di alam kubur ataupun di alam barzah. Wa hadza utawi ikilah dalil tegese idzang tafa ayyakuna fid dunya wal akhirah ta'ayyana ayyakuna fil qabri iku dalilul kitabi dalile Al-Qur'an alama ing atase barang nakulu kang ngucap sapa ingsun ing ma. Wa amma sunnatu anapun utawi hadis as-sahihatu kang sahih apa sunnah iku fawarada maka tumeka minha saking as-sunnah as-sahihah apa syai'un suwiji-wiji kathirun kang akih apa syai' ya dulu kang nuduhake apa syai'un kathir ala dzalikal makna ing atase mengkono-mengkono makna. Faqat rawa maka teman-teman ngriwayatake sapa as-saikhani syekh loro Al-Bukhari nyatani Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim wan Nasa'i lan Imam Nasa'i rawa anna Rasulullah ing sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kharaja miyas sapa Rasulullah ba'da ma gharabat ing dalam sause oleh surup apa asam susrengenge fasami'a maka midhanget sapa Rasulullah sautan ing swara faqala nuli ngendika sapa Rasulullah yahudu tu'adzabu Yahudu utai kaum Yahudi iku tu'adzabu den azab sapa Yahud fi qabriha ing dalem kuburane Yahud. Warawa lan ngriwayatake sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i wa Muslimun dan Imam Muslim ngriwayatake annahu ing sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi laula an tadafanu la da'autullaha ayyusmi'akum adzabal qabri. Laula antadafanu lamun ora ana utawi kuwatir yen to ngumpet sapa sira kabeh iku maujud la da'autu maka yekti ndonga sapa ingsun Allah ing Allah ayyusmi'akum ing yen to aweh krungu sapa Allah ing sira kabeh adzabal qabri ing siksane kubur. Lah ini masalah hadis yang menerangkan adanya
kenikmatan kubur ataupun siksa kubur itu banyak sekali. Di antaranya adalah yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Nasai bahwasanya suatu ketika Nabi Muhammad itu keluar setelah matahari itu tenggelam, kemudian di situ terdengar suara, kemudian Nabi itu bersabda, Yahudu tu'adzabu fi qabriha, orang Yahudi itu diazab di kuburannya. Berarti kan jelas adanya siksa kubur. Nah, ini hadisnya adalah sahih. Selanjutnya warawa an-Nasa'i wa Muslimun. Ini Imam Nasai dan Imam Muslim juga meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya laula an tadafanu la da'autullaha ayyusmi'akum adzabal qabri. Kok seandainya Nabi Muhammad itu tidak khawatir manusia itu akan takut, akan sembunyi, maka pasti Nabi Muhammad itu akan berdoa supaya Allah itu mendengarkan ataupun memberikan pendengaran kepada kalian tentang siksa kubur. Berarti hadis ini juga menjelaskan bahwasanya siksa kubur itu juga pasti adanya. Demikian juga nikmat kubur. Ziyadatun ay hadhihi ziyadah. Ziyadatun tawi iki iku ana tambahan suwiji. Rawa ngriwayatake sapa Muslimun Imam Muslim anna nabiyya ing satemene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku bainama huwa ing dalem antarane utawi Nabi iku fi haitin ing dalem kebun li Bani Najjari kedue Bani Najjar ala baghlatihi ing atase bigole Nabi. Wa nahnu halih utai kita iku ma'ahu tetep ing dalem sertane Nabi idh haddat ing dalem ngoten idh haddat tumuli melempeng apa baghlatihi bihi kelawan Nabi fakadat moko parak apa baghlatihi iku tulqihi nibaake apa baghlatihi ing Nabi wa idzan lan dumadaan iku ing dalem haid kuburun utawi kuburan faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam may ya'rifu ashaba hadzal kubur man utai sapa iku ya'rifu kenal sapa man ashaba hadzal kuburi ashaba hadzal kuburi ing wong kang den kubur ing dalem ikilah kuburan faqala nuli jawabi sapa rajulun wong lanang ana utawi ingsun iku a'rifu ya Rasulullah ana a'rifu ana utawi ingsun iku a'rifu ngerti sapa ingsun faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi famata mata haula famata mata moko iku ing dalem kapan famata mata moko ing dalem kapan mati sapa haulai mengkono-mengkono ashabi hadzal kubur faqalu nuli jawabi sapa kaum matu fil isyraq matu padha mati sapa ashabi hadzal kubur fil isyraqi ing dalem nyekutake ing Allah Subhanahu wa taala faqala nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadhil ummata tubtala fi kuburiha inna hadhil ummata sak temene ikilah umat iku tubtala den coba sapa hadhil umat fi kuburiha ing dalem kuburane hadhil umat falaula antadafanu moko lamun ora ana utawi kuwatir yen to ngumpet sapa sira kabeh iku maujud la ta'autu moko yekti ndonga sapa ingsun Allah ing Allah ayusmiakum ing to aweh krungu sapa Allah ing sira kabeh min adzabil qabri saking siksa kubur alladzi nyatane adzabil qabri asma'u kang krungu sapa ingsun ing alladzi indaha usutuk apa ziyadah. Ini Imam Muslim ini juga meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad itu suatu ketika berada di kebunnya Bani Najjar dengan naik bigol. Kemudian di situ juga beberapa sahabat itu mengikutinya. Dan seketika itu bigol itu tidak mau bergerak dan hampir-hampir itu menjatuhkan Nabi. Ternyata di situ ada sebuah kuburan. Kemudian Nabi berkata ataupun bertanya kepada sahabatnya, siapa yang tahu di kuburan ini? Siapa orang yang dimakamkan di kuburan ini? Kemudian ada seorang itu menjawab, ana, saya tahu ya Rasulullah. Faqala, famata mata haula, maka kondisi bagaimana mereka itu mati? Faqalu matu fil isyraq. Kemudian ashab ataupun sahabat-sahabat Nabi itu menjawab, orang-orang yang berada di kuburan itu mati dalam keadaan musyrik. Kemudian Nabi bersabda, inna hadhil ummata tubtala fi kuburiha falaula an tadafanu la ta'autullaha ayyusmi'akum min adabil qabri alladhi asma'. Sesungguhnya umat-umat ataupun orang yang dikubur di sini itu sedang dalam kondisi disiksa. Kok seandainya tidak khawatir takut
tentang adanya siksa kubur, pasti saya Nabi itu akan berdoa kepada Allah supaya Allah itu memberikan pendengaran siksa kubur terhadap kalian seperti hanya saya mendengarkan siksa kubur ini. Intaha. Wa hadzal haditsu utawi ikhlas hadis iku muakkidun kang nguatake apa hadzal hadis lima maring hadis qablahu kang tetep ing dalem sadurunge hadzal hadis. Rupane hadis kang den riwayatake saking Nasa'i lan Muslim niku annahu sallallahu alaihi wasallam qol laula anta dafanu la da'autullaha ayusmi'akum adzabal qabri. Qala dawuh sapa asy-syaikhu Syekh Ali Maksum warawalan riwayatake sapa as-Saikhani Imam Bukhari Muslim wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Abu Dawud lan Abu Dawud ngriwayatake annahu ing satamene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku marra liwatan sapa Kanjeng Nabi ala qabraini ing ngatasé kuburan loro. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi innahuma satamene sahiba qabraini iku la yu'adzabani yakti den siksa sapa sahiba qabraini wa ma yu'adzabani lan ora den siksa sapa sahiba qabraini fi kabirin ing dalam dosa gedhe ai fi nadirin nasi tegese ing dalam peningale menungso ai fi nadharin nasi tegese ing dalam pengangen-ngangene menungso. Suatu ketika ini Nabi Muhammad berjalan kemudian melewati ataupun melintasi dua kuburan. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya dua orang yang berada di dalam kuburan ini sedang mengalami siksaan ataupun sedang disiksa. Dan keduanya itu tidak disiksa dalam masalah dosa besar, melainkan dosa yang kecil. Nah, kemudian dosa itu apa? Amma ahaduhuma anapun utai salah suwijine sahiba kubur ini iku fakana maka ono sapa ahad iku yamsi lumaku sapa ahaduhuma niku bin namimati kelawan adu-adu. yakni yang pertama salah satu dari keduanya itu setiap harinya itu suka untuk mengadu domba. Wa amal akharu anapun utai wenehi iku fakana maka ana sapa al akhar iku la yastatiru ora tau nutupi sapa akhar mimbaulihi saking uyuwe akhar. Ini yang kedua, ini adalah seorang yang tidak mau menutupi terhadap kencingnya, dalam artian ketika dia itu kencing itu tidak mau membasuh dengan sempurna. Tsumma da'a nuli mundhut sapa Kanjeng Nabi bi asibin kelawan papah kurma rotbin kang teles apa asib fasaqqahu nuli nyigar sapa Kanjeng Nabi ing asib itsnaini kelawan dadi loro faghorosa nuli nancepake sapa Kanjeng Nabi ala hadza ing atase ikilah ahaduhuma wahidan ing sigarane asib wahidan ing sigarane asib wa ala hadza lan ing atase akhor wahidan ing sigaran kang sijine. Summa qala nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi la'allahu menawa-menawa kelakuan iku yukhaffafu den entengake siksane apa anhuma anduh saking akhat lan akhor malam yaibasa ing dalam selagine durung garing apa itsnaini niku. Berarti napa niku sigaran loro. Ini suatu hadis yang menerangkan tentang disiksanya orang yang berada di dalam kubur yang sebabnya itu tidak melakukan dosa besar. Nah, ini juga sebagai dalil untuk digunakan nyekar ataupun menaburi bunga di atas kuburan. Nah, ini suatu ketika Nabi Muhammad itu lewat pada dua kuburan yang keduanya itu disiksa. Nah, kemudian ternyata Nabi memberikan rotbin tsumma da'a bi asi bin rotbin fasyaqqahu itsnaini, yakni Nabi membelah pelapah kurma dibelah menjadi dua, kemudian yang satunya itu ditancapkan pada kuburan yang satu dan yang satunya itu ditancapkan pada yang lainnya. Lah ini kemudian Nabi itu bersabda la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Nah, ini semoga dengan adanya dua pelapah kurma itu, berarti satu pelapah kurma yang dibelah menjadi dua itu yang ditancapkan itu dengan harapan yakni ringankan siksa kubur selama pelapah kurma tersebut itu belum kering. Nah, ini juga sebagai dasar bahwasanya ketika seseorang itu memberikan bunga ataupun menaburi bunga pada makam itu juga dengan harapan
yang sama, yakni selama bunga tersebut itu belum kering, maka itu juga ada harapan doa, yakni diampuni dosanya. Warawalan ngriwayatake sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, an Hani'in saking Hani maula sayyidina kang dadi kawula pamerdekane bendara kita Utsman nyatane Utsman radhiyallahu anhuma. Anna sayyidana saat temene bendara kita Utsman nyatane Utsman radhiyallahu anhu, radhiyamu muga ridani sapa Allah anhu ando saking nyiksa Utsman iku kana ana sapa Utsman iku ida waqafa indal nalikane kandhek utawa mandek sapa Utsman iku ida waqafa indal nalikane mandek sapa Utsman ala kubrin ing atase kuburan baka moko nangis sapa Utsman hatta balla sehingga teles apa lihyatuhu jenggote Utsman kila den aturake lahu maring Utsman apa sing den aturake apa atadkurul jannata wan nara atadkuru atadkuru apa to eling sapa tuan al jannata ing swarga wan nara lan neraka wala tabki lan halih ora nangis sapa tuan wa tadzkuru lan apa to eling sapa tuan al qabra ing kuburan fatabki moko nangis sapa tuan faqala nuli jawabi sapa Utsman ini sak temene ingsun iku sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing utusan Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halih dawuh sapa Kanjeng Nabi al qabru awwalu manzilin mimana zilil akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu aisara minhu ila akhiril hadis. Al qabru utai kuburan iku awwalu manzilin kawitane panggonan mimana zilil akhirati kang saking pira-pira panggonane akhirat. Fa inna ja maka lamun slamet sapa sahes minhu sanging al-qabra fama maka utawi barang ba'dahu kang tetep ing dalem sause al-qabra iku aisaru kang luwih gampang apa ma minhu tinimbang sanging al-qabra wa illam yanju lan lamun ora slamet sapa sahes minhu sanging al-qabra fama maka utawi barang ba'dahu kang tetep ing dalem sause al-qabra iku asyaddu kang luwih banget apa ma minhu tinimbang sanging al-qabra. Wasami itu hulan krungu sapa ingsun ing Kanjeng Nabi yaqulu halih dawuh sapa Kanjeng Nabi ma raaitu mangduron qatu illa wal qabru afdha'u minhu. Ma raaitu ora ningali sapa ingsun mangduron ing panggonan ningali qatu halih babar pisan illa wal qabru kejaba utawi kuburan iku afdha'u luweh abot minhu tinimbang saking mangdoron. Nah ini juga hadis yang selanjutnya yang menerangkan tentang siksaan kubur ataupun adzabul qabri, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Hani yang merupakan hamba yang dimerdekakan oleh Sayyidina Utsman, yakni suatu ketika Utsman itu berdiri di atas kuburan, kemudian beliau itu nangis. Kemudian beliau nangis yang membasahi terhadap jenggotnya. Kilalahu, kemudian diucapkan kepadanya, diberi pertanyaan, beliau ditanyai, atadkhulul jannata wan nara wala tabki. Apakah kamu itu tidak ingat surga dan neraka sehingga kamu itu tidak nangis? Wa tadkhulul qabra fatabki. Kemudian kamu itu ingat tentang kuburan, kemudian kamu menangis. Kemudian Utsman itu menjawab, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya saya itu mendengar Rasulullah itu pernah bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu aisara minhu. Kuburan itu merupakan awalnya pos dari beberapa posnya akhirat, dari beberapa tempat tinggalnya akhirat. Fa inna jaminhu, ketika seorang itu kok selamat dari kuburan, maka pos-pos selanjutnya itu akan lebih mudah daripadanya. Wa ilam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Akan tetapi ketika di kuburan dia itu tidak selamat, maka tentunya pada tahap-tahap ataupun step-step berikutnya maka itu akan lebih berat daripada kuburan. Maka di sini ketika seseorang itu di alam kubur mendapatkan adzabil qabri, tentunya di alam akhirat dia itu akan mendapatkan siksaan yang lebih parah lagi. Akan tetapi ketika di alam kubur ataupun alam barzah orang itu mendapatkan kenikmatan, nikmatul kubur, maka tentunya di alam-alam berikutnya ataupun pos-pos selanjutnya, manzil selanjutnya, maka itu akan mendapatkan kenikmatan yang lebih besar lagi. Wa sami'tuhu yaqul, dan saya juga pernah mendengarkan dari Rasulullah yang bersabda, ma ra'aitu mangdaran qattu illa wal qabru afdha'u minhu. Saya tidak pernah melihat suatu tempat
yang kecuali kuburan itu lebih berat daripadanya. Berarti memang kuburan ini adalah hal yang paling utama, ataupun alam barzah merupakan hal yang paling utama, dalam artian ketika seorang itu kok selamat di alam barzah ataupun alam kubur, dalam artian selamat dari siksa, otomatis mendapatkan nikmat, maka tentunya di alam-alam berikutnya itu juga selamat, yakni mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna wallahu taala a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.